नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, GK केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, शारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। कुल्टी के मिठानी गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी टावर लगाने का काम शुरू किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना अंतर्गत मिठानी गांव में गुरुवार को सरकारी बिजली का टावर लगाने का काम शुरू हो गया। यहां आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये काम किया गया। मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में आज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के स्टूडेंट चैप्टर की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी और नए आविष्कार की तरफ प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। इसके उपरांत विद्यार्थियों द्वारा जिन मॉडल्स का निर्माण किया गया, उन मॉडल्स का मुआयना किया गया। विद्यार्थियों की 15 टीमों ने इन मॉडल्स का निर्माण किया है। इस मौके पर यहाँ रिसर्च से संबंधित दस्तावेज का भी विमोचन किया गया। टीम का नाम खाना भी लेक है। हमारा प्रोजेक्ट फोकस कर रहा है कोल इंडिया के ऊपर। कोल इंडिया हमारे इंडिया में 50 to 55% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और वो लोग का ऐसा सोचना है कि बाय 2030 वो लोग अपने प्रोडक्शन को 700 मिलियन टन तक बढ़ाएंगे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। हम लोगों ने रिसर्च किए, हमारे रिसर्च लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। हम लोग माइंस के पास गए, वहाँ के ऑफिशियल से हमने बात की और हमें ये पता चला है कि माइंस में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक सेफ्टी मैनेजमेंट और दूसरा है कि जो वर्कर्स का नेग्लिजेंस है उसकी वजह से प्रोडक्शन में घाटा हो रहा है, साथ ही साथ सेफ्टी में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने कवर किए हैं, जैसे चास नाला इंसिडेंट है और महावीर कोलियरी इंसिडेंट। चास नाला इंसिडेंट में 375 माइनर्स सारे के सारे खत्म हो गए थे, जो 1975 में हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद ऐसा सेम इंसिडेंट दोबारा माइनर्स की प्रॉब्लम की वजह से फिर से हुआ कि महावीर कोलियरी में फिर से बहुत सारे माइनर्स फंस गए और माइन कोलैप्स हुआ था। बट वहाँ पर हमारे ब्रेव जसवंत सिंह गिल ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है माइंस में, मेजरली एक्सीडेंट्स का रीजन होता है प्रॉपर सर्वे ना होना, एक्सीडेंट्स होना। तो हमने जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डेवलप किया है, उसकी वेबसाइट हमने तैयार करके रखी है। इस वेबसाइट में अच्छी चीज़ ये है कि ये बाइलिंगुअल, ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ इंग्लिश समझते हैं वही इसको यूज कर सकते हैं, बंगाली या फिर हिंदी में इसका कन्वर्जन भी कर सकते हैं। इसमें हमने जो ऐड किया वो ये है कि माइंस में एक चीज़ होती है लॉगबुक, जिस यू टर्न एक्सीडेंट बहुत से जगह पे हम लोग देखते हैं पहाड़ वहाड़ पे, मतलब कि यू टर्न लेते समय हमें बगल वाली गाड़ी दिखती नहीं है। तो उसके लिए हमने ये सिस्टम बनाया है कि अगर इस तरफ से कोई गाड़ी आती है तो ये सेंसर से डिटेक्ट करके इस तरफ वाली गाड़ी को बता देगा कि इधर से गाड़ी आ रही है, तो वो दोनों मतलब अपने ये अकॉर्डिंग स्लो होके क्रॉस कर लेंगे, यू टर्न ले लेंगे। अगर इधर से कोई गाड़ी आती है इससे पता चल जाएगी, इधर से कोई गाड़ी आती है इससे पता चल जाएगी, तो वो दोनों आराम से अपना यू टर्न ले लेंगे। इससे होगी एक्सीडेंट्स कम होंगे एंड ये होगा। जी, आज हम आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की तरफ से हमारा जो स्टूडेंट चैप्टर है, हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन कर रहे हैं,
जिसमें हम अपने सारे बच्चों को, सारे जूनियर्स को एक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग अपनी समझ से और इनोवेशन करके कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएं, ताकि हम इस देश के लिए कुछ या फिर इस इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोग उनके लिए कुछ कर पाए, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे, हमारी लैंप लाइटिंग होगी। उसके बाद हम लोग मॉडल मेकिंग की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमारे 15 टीम्स हैं, उन्होंने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वो उसकी मुआयना के बाद हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन के पास जाएंगे, जिसमें हमारी सारी टीम्स ने रिसर्च जर्नल्स में पार्टनरशिप करके उसमें अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑफिशियली पब्लिश भी किया है। जी, मैं सना शम्स, स्टूडेंट कन्वेनर है ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया स्टूडेंट्स चैप्टर। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आने वाले काली पूजा और छठ त्यौहार को लेकर हीरापुर थाने की तरफ से शांति बैठक का आयोजन किया गया। इसमें आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कई बड़े अधिकारी, हीरापुर थाना प्रभारी, रक्तदान आंदोलन से जुड़े प्रवीर धर तथा काली पूजा कमेटियों के सदस्य उपस्थित थे। यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों द्वारा काली पूजा कमेटी से जुड़े सदस्यों को कुछ हिदायतें दी गईं और सरकारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं छठ पूजा को लेकर भी यहाँ ज़रूरी बातें बताई गईं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी शांतिपूर्ण तरीके से काली पूजा और छठ के त्यौहार को मनाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सारे इंतज़ाम किए गए हैं। उन्होंने काली पूजा कमेटी के सदस्यों को भी इसमें सहयोग करने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। দুর্গাপূজা পার করে এলাম, দুর্গাপূজা এবং মহাবীর আঁকা এতভাবে পার করলাম, মানে যেটা আপনাদের সহযোগিতা করতে সম্ভব খুবই সহযোগ করবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের ভলেন্টিয়ার, আপনাদের অর্গানাইজার প্রত্যেকেই আমাদের আমার সাথে ছিলেন বলে আমরা সুন্দরভাবে পার করতে পেরেছি। তো কালী পুজো এর ব্যতিক্রম হবে না। আশা করবো কালী পুজো আমরা মানুষকে সাথে বুঝতে পারবো, তারা সুন্দরভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুজো দেখবেন, সমস্ত প্রোগ্রাম হবে আমাদের প্রোগ্রাম তারা দেখবেন, হ্যাঁ সুন্দরভাবে বাড়ি ফিরে যাবেন।
লাইটের পুজো হতো, আলোর পুজো হতো, সেক্ষেত্রে এটা আমাদের একটা নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে যে ধরুন যে সমস্ত আতঙ্কবাদী যেটা যদিও এখন আমাদের বলা আছে দিন একা ছাড়া অন্য কোনো একা শুরু করা যাবে না, তাও দেখবেন কিছু বাচ্চা ছেলে আগুন লাগে চলে গেল, কারো বাড়িতে গিয়ে পড়লো, দেখা গেল ওই আতঙ্কবাদীদের বুঝতে তারা গিয়ে ড্রাইভারে পড়লো, তখন সেটা নিয়ে হয়তো একটা অন্য ধরনের স্বাভাবিক তৈরি হয়। সেটা দেখতে যাতে আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ওই ধরনের কোনো ক্যাপাসিটি ইউজ না করে, সেটার জন্য আমাদের গার্জেনদের দেখতে হবে। কেননা সমস্ত আতঙ্কবাদী বাচ্চারাই বেশি ইউজ করে, বড়রা কিন্তু করে না, সেক্ষেত্রে তাদেরকেও সাবধান করতে হবে। তারা যাতে ওগুলো বাজার থেকে কিনে না নিয়ে আসে সেটা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়াও আপনার ওই প্রসেসটা যেতে হবে, বড় আকারে হয় তো ভয়েসটা বেশি রাখবেন। ভালো গ্যাদারিং থাকে, অঙ্কনে থাকে, ফ্রেন্ডস ক্লাবে থাকে, রাজস্থান ক্লাবে থাকে, এসএসসি কাউন্টার থাকে। তো ওনাদেরকে বলবো যে থানাতে একটা করে সিসিটিভি ক্লিপ দিয়ে রাখবে, একটা দুটো ক্যামেরা সিসিটিভি ক্লিপটা ডিরেক্টলি থানাতে দিয়ে রাখবেন। পুজোয় যে কদিন মায়ের মূর্তি থাকবে আপনাদের না সে কদিন, কারণ অনেকটা গ্যাদারিং থাকে, আমাদের অবজার্ভ করতে সুবিধা হয়। এটা তোমরা দেখে নাও, দিয়ে আমাদের উপরে সবাই থানায় দিয়ে দেবে পুজোরাতে। এটা দুর্গাপুজোতেও আমরা এবার করেছি, যেগুলো বড় প্যান্ডেল ছিল। সেকেন্ড হচ্ছে ভলেন্টিয়ার্সটা বেশি করে রাখবেন, যাদের বেশি ভিড় হয়, যাতে রোপ দিয়ে বা আপনাদের ভলেন্টিয়ারদের লাঠি দিয়ে আপনারা কাউকে কন্ট্রোল করেন, মানে স্যাগারিং একটা পার্ট, সারের একটা পার্ট দোকান, তো সেই জিনিসটাকে এবারেও রাখবেন। বেশি করে ভলেন্টিয়ার রাখার চেষ্টা করবেন। আনগার্ডেড ছাড়া যাবে না, কারণ আইডল আনগার্ডেড থাকলে পরে কোনো রকম যদি মিসাপ হয় তাহলে কিন্তু তখন সবাই কিন্তু লাইবেল হবে তাকে, তো সেটা নিশ্চয়ই এনশিওর করবেন। আর ফোর্থলি হচ্ছে যে বাজি, সেটা কিন্তু গ্রিন ক্র্যাকার্স আমাদের ইউজ করতে হবে। এটা কিন্তু ম্যান্ডেট আছে, হাইকোর্টের ম্যান্ডেট আছে, আমাদের এনডিপির আছে, WBTCBর আছে। সাউন্ড লিমিটার এখন কিন্তু মাস্ট, অ্যাম্পলিফায়ার, যে কোনো সাউন্ড বক্স, এই জন্য আমরা যারা সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে যাদের বক্স আছে বা যাদের ব্যবসা আছে তাদেরকে আমরা অলরেডি সার্কুলার ধরিয়েছি যে এটা কিন্তু অর্ডার আছে যে কোনো সাউন্ড বক্স সেই মুমেন্টে সাউন্ড লিমিটার ছাড়া দেওয়া যাবে না। মানে ওনাদের ভাড়া দেওয়া অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি নট করে, যদি ওনারা আমরা এরকম পাই, যদি কেস হয় তাহলে ওনারা কিন্তু এটার জন্য দায়ী থাকবে। তো এটা কিন্তু এখন বাড়ির রুল এসে গেছে যে কোনো বক্স যদি ভাড়া নিচ্ছে বা আমাদের চলছে যেটা অপারেশনাল আছে সেটার সাথে সাউন্ড লিমিটার অ্যাটাচ করা থাকবে। তাছাড়া আমাদের থানার কাছেও এই মোমেন্টে হেডকোয়ার্টার থেকে যেটা দিয়ে আমরা কিন্তু পাবো, মানে স্লিপ উইথ ল্যাক লং ভিডিও, এবং সেই স্লিপটা যদি বেরোয় তাহলে কিন্তু প্রসিকিউশন নিতে হবে। তো সেই মেজারমেন্ট করার ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু থানার কাছে আছে। তো আমরা যদি রাস্তায় ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে বেরোই তাহলে কিন্তু খুব ইজিলি ট্র্যাক করতে পারি। কিন্তু যেহেতু একটা উৎসবে সবারই আনন্দ করার ব্যাপার থাকে, তো আপনারা সেটা বুঝে শুনে যে টাইম লিমিট আছে হয়তো চলবে, সাউন্ডটা কম করে দেবে। কারণ অনেক হয়তো সিনিয়র সিটিজেন, অনেক অসুস্থ লোকজন আপনাদের পাড়াতেও থাকে, তাদের কিন্তু সত্যিই অসুবিধা হয়। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবে। ফায়ার কিন্তু খুব এবার একটা প্যান্ডেলে অলরেডি একটা ইনসিডেন্ট করতে হয়নি, তো আমাদের কিন্তু ওটা নেগলিজেন্সি মিলে হবে না। এই কারণে প্যান্ডেলগুলোকে বলবো যে একটা করে এমার্জেন্সি এক্সিট রাখা, কারণ হঠাৎ করে যদি কিছু হয় তো আমাদের যদি একটা এমার্জেন্সি এক্সিট বা একটা আলাদা এক্সিট থাকে সেটা খুলে দিলে তখন সেখান দিয়ে আমাদের ভিড়টা আরও তাড়াতাড়ি ডিসিপেট হতে পারে, আমরা কুইকলি সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো। এটা আমি ওদের জন্যই বলছি যাদের ভিড় বেশি হয়, যাদের গ্যাদারিং অনেকটা বেশি হয়। আর পারলে প্যান্ডেলের মধ্যে আপনারা অ্যান্টিফায়ার সলিউশন লাগান, খানিকটা ওটাতে আগুনটা ধরে না, ওটা দিলে তো পারে না, ওটা ধরে না, আগুনটা ধরবে না। এই জিনিসগুলো মাথায় রাখুন, তাকে আপনারা সবাই খুব ভালো করে দীপাবলি এবং কালী পুজো ভালো করে কাটান। এরপরে ছট পুজো আসছে, আবার আমরা একসাথে হবো, তখন আবার একটা মিটিং হবে আমাদের। তো সবাইকে আমার আগামী দীপাবলি, কালী পুজো শুধু প্যান্ডেল নয়, যেখানে আপনার পুজো হবে সেই পুজো দেখুন 10 জন মিলেও যদি করে দেওয়া হবে তো সেই পুজোর জায়গা যাতে কিন্তু কোনো অবস্থায় কোনোভাবে যাতে আনগার্ডেড না। কালী পুজোতে দেখবেন, কালী পুজোর রাতটা নিয়ে আমাদের প্রবলেম হয় না, ও রাতে পুজো হয়, ভোর অব্দি লোক ওখানে থাকে। দেখবেন সকাল থেকে আমরা দেখেছি কিছু জায়গায় লোক থাকে, হয় সমস্যা পরের দিন রাত থাকে, যে আরও 2 দিন 3 দিন 4 দিন যে ঠাকুর ওখানে থাকেন প্যান্ডেলের মধ্যে, সেখানে অনেক জায়গায় দেখেছি ওই সামনে একটা কাপড় ফেলে দিল, দুটো আপনার ওই লাগিয়ে দিল, এইভাবে চলে যায়। ওটা কিন্তু করা যাবে না, ছোটো বড়ো যাই থাক, এটা কিন্তু স্ট্রিক্টলিটা আমাদের বলার আছে। আমরাও রাতে যে সব জায়গাগুলো ভিজিট করি আমরা দেখি, যাতে ওই জায়গাগুলো অবশ্যই যাতে কিন্তু গার্ডেড থাকে।
এবারে কালী পুজোর সময় আরও জিনিস দেখবেন যে আমাদের যে কোনো পুজোতেই পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থাকে, এরা অ্যাক্টিভ থাকে। এদের লোকজন সারা বছর যেমন বিভিন্নভাবে পলিউশন কন্ট্রোল যে এজেন্ট থাকে, এদের যে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করে, এই সময় ওনারাও কিন্তু আরও বেশি অ্যাক্টিভ থাকে। বিশেষ করে হচ্ছে সাউন্ড। পুজোর আগে একটা সার্কুলার এসেছিল, কিছু অর্ডার ছিল, যে গ্রিন ট্রাইব্যুনাল একটা অর্ডার ছিল যে যত আপনার মাইক সেট করুন, যে অ্যাম্প্লিফায়ার সেট যারা ইউজ করছেন, এখানে কিন্তু সাউন্ড লিমিটারটা লাগানো বাধ্য। পুজোর আগে আমরা মিটিং করেছিলাম, সাউন্ড লিমিট যারা দিয়েছিল, ইনফ্যাক্ট ওই যে অর্ডার কপি তাদেরকে আমরা গভর্নমেন্ট সার্চ করি। দুর্গা পুজোর সময় কিন্তু আমরা এই ধরনের কমপ্লেনটা পাইনি, যে কোনো জায়গাতে রাত্রি 10টার পরে বা আরও দেরি করে এখানে এখন মাইক বাজছে, এখন বন্ধ হচ্ছে না। মানে কমিটিদেরকে বলুন, এলাকার যারা লোক তারা সজাগ আছে বলে কিন্তু এই কমপ্লেনটা পুজোর সময় আমরা পাই। মাইক হয়তো আপনার সাউন্ড সেট বেড়েছে, কিন্তু সাউন্ড কমিয়ে দিয়েছে, কারণ ঠিক এখানে যেখানে আপনার রাত্রি 2 2:30 3টা অবধি ভিড় আছে, সেখানে কিন্তু হালকা সাউন্ড অ্যানাউন্সমেন্ট করতে হয়েছে, আপনার যেখানে আটকে হয়ে যাবে করতে হচ্ছে, এটা অ্যাভয়েড করার জন্য। কিন্তু মেইনলি যে অ্যানোয়িং যে মিউজিকটা, গান উচ্চস্তরে তারস্বরে যে আরো বাজিয়ে লোকজনকে ডিস্টার্ব করে, এটা কিন্তু আমরা এই ধরনের একটা কমপ্লেন পাই, নট এ সিঙ্গেল কমপ্লেন। তো এখানকে এলাকার লোকজনের জন্য এটা হাত ধরে হবে। এরপরে আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। কালী পুজো দেখা যায় কিনা, দুর্গা পুজো দেখতে হয়, যার যতগুলো কমিটি হয় সব হয়ে যাচ্ছে। কালী পুজো দেখবেন আপনার দুজনের একটা কমিটি হয়, 4টে ছেলেমেয়েরা কালী পুজো করে দিতে হবে। ইম্পর্টেন্ট আর কিন্তু ছোটো থাকে, বক্স কিন্তু বড় হয়, ঠিক আছে। তো এখানে যারা আছেন আপনাদের বিভিন্ন জায়গাতে আপনার রেসপন্সিবল লোকজনরা এসে পাড়াতে আজকে এদিকে সংখ্যাটা পুজো কম আছে, পাড়াতে এটা একটু বলে দেবো যে সাউন্ড নিয়ে কিন্তু সবাই যত্নশীল থাকে, যে আমাদের যে লিমিট আছে এর বাইরে কোনো না। আর যে জায়গা আছে হচ্ছে প্যান্ডালের সামনে হচ্ছে ফায়ার ক্র্যাকার্স। ফায়ার ক্র্যাকার্স দেখবেন এখন যে গ্রিন ক্র্যাকার্স বলেছে, গ্রিন ক্র্যাকার্স একটা পার্টিসিপেট জায়গা আছে, সেখানে গ্রিন ক্র্যাকার্স এটাই কিন্তু হচ্ছে আপনার পারমিটেড, আদার দেন এনি সর্ট অফ গ্রিন ক্র্যাকার্স। ছোটো সাউন্ড ক্র্যাকার্স বলুন বা অন্য যে ক্র্যাকার্স আছে, এটা কিন্তু একদম বেআইনি আছে। আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু দোকানগুলো আমরা কাজ করছি, বিভিন্ন জায়গায় রেট করছি, কম বেশি যা পাচ্ছে আমরা কথা বলছি। তো আপনাদেরকে এটা কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে ওখানে যে যা ইউজ হচ্ছে গ্রিন ক্র্যাকার্সটাই ইউজ, বাইরে কিন্তু কোনো দেখবেন যে সবাই আনন্দে নিতে থাকে, এই আনন্দ করতে করতে মানুষ কিন্তু ভুলে যায় যে সাবধানে জিনিস রকেট থাকে, কিছু লেভেল 6 শট 12 শট আনিভার সার্ভিসের মধ্যে দিলে পড়ে যায়। তো এটা মানছি জনের হয়তো আপনার পক্ষে পরিচালনা সম্ভব নয়, বাট যদি আপনারা একটা যদি 5 জন 7 জন করে আপনার পাড়াপড়ি অ্যাওয়ার্ড করেন, তাও কিন্তু আপনি লোক তারাও কিন্তু আগে বলেন, তাহলে কিন্তু অনেকগুলো লোকের আপনি অ্যাওয়ার্ড করছেন। এইগুলো হচ্ছে হ্যান্ডেলিং শেয়ার। যদি অ্যাওয়ারনেসটা ঠিকঠাক করে থাকে তাহলে দেখবেন যে সব জায়গাতে অনেকটা অ্যাক্সিডেন্ট একটা হয়েছে। এবং বাকি যে থাকছে আমাদের পুলিশ কারেছে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে টাকা প্রয়োজন, মোবাইল পেট্রোলিং থাকবে, সেগুলো আমাদের অবশ্যই থাকবে। আর একটা জিনিস আমরা বলবো, এটা আমাদের ফার্স্ট দুর্গা পুজোর যদি আমাদের ইন্ডিয়া হয় অন্য জায়গায় শিক্ষা, যে কোনো জায়গাতে আমাদের দেখবেন যে কোনো থিম নেই, কালী পুজোতে পুজো করছে সেখানকার কোনো থিম, এই থিম নিয়ে দেখবেন কোনো ভোজন ভাব হলে পুজোর কোনো আঘাত না। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारी इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात
नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।